Kawandagan ba? Ko gani, kita gani ko. So na lang dito sa. Kusga lagi pag itsa. So, nang dayo ka din mga kaidol dito sa nay gamay nga sa pa mga kaidol, unta makakatagdagan doon mga kaidol para makapligya ta. Nang dayo ni mga kaidol. Halag sagbutan mga kaidol, basta makuha lang ta mga kaidol para makapligya ta. Ikaw, dito ka kita. So yan mga kaidol, mag-shoutout na tayo mga kaidol. Shoutout kay Rinalds Bermoy from Leyte. Shoutout sa idol. Shoutout kay Kagawad Ayan Saliento from Purok Padtad Lambayong, Sultan Kudarat. Shoutout sa iyo Ayan Saliento. Shoutout naman kay Sir Gerald Antag. Shoutout sa iyo sir. Shoutout naman kay Ayan Soto. Shoutout naman kay Yerlos Tunap watching from General Santos City. Shoutout naman kay Tamyong Narciso. Shoutout naman kay John Wendell Bulahus. Shoutout sa iyo Bus John Wendell Bulahus Silingan. Shoutout naman kay Rinalds Pugis from Mga Tarim Pangasinan. Shoutout naman kay Elmer Hamiro Ladisma from Makilala North Cotabato. Shoutout sa idol. Shoutout naman kay Jerry Florentino Sarmiento watching from Bacolod City, Negros Occidental. Shoutout sa iyo Jeffrey Florentino Jerry. Shoutout naman kay Cupertine Quijada. Shoutout sa idol. Shoutout naman kay Jomari Ratso Hironda from Bayog, Zamboanga del Sur. Shoutout sa idol. Shoutout naman kay Linuga Kamba GD. Shoutout sa idol. Shoutout naman kay Ting Reyes Alahid from Riyadh. Shoutout naman kay Richard So na lang dito. Bruce from Poland, Europe. Shoutout naman kay Romy G. Zero from Pampanga. Shoutout naman kay Jason Kimay. Shoutout naman kay Josil